Assalamualaikum and hi. In this video, we are going to talk about probability. Okay, probability tu dalam bahasa Melayu adalah kebarangkalian. Some introduction. The principles of probability help to bridge the worlds of descriptive statistics and inferential statistics. Probability can be defined as the chance of an event occurs. Okay, so the key word here is chance. To be specific, it is a numeric value that represents the likelihood or possibility of a particular event that will occur. It is the basis of inferential statistics, such as predictions and testing the hypothesis. Situations that involve probability: observing or playing a game of chance, such as card games and slot machines, insurance, investments, weather forecasting, and other activities that involve uncertainties. These are three basic terms. Okay, first let's look at what is a probability experiment. It is an action or trial through which specific results are obtained. Okay, and then the second term is outcome. Okay, what is outcome? Outcome is the result of a single trial in a probability experiment. And finally, what is sample space? Sample space is the set of all possible outcomes of a probability experiment, denoted by capital S. Okay, capital letter S can be illustrated by drawing Venn diagram or tree diagram. Okay, now let's look at some examples on probability experiments and its sample space. Okay, what happen when you toss a coin? Okay, kalau kita fikirkan coin, kita ada dua permukaan, kan? Kita ada permukaan depan dan permukaan belakang. Okay, dan biasanya untuk coin kita ada dua permukaan tu, maksudnya depan belakang tu lah. Okay, biasanya kita panggil sebagai head or tail. Okay, kita terpengaruh dengan shilling US sebenarnya, sebab di shilling US memang dia ada dekat bahagian depan tu, dia memang ada kepala presiden dia, sebab tu itu adalah head. Jadi yang belakang tu kita panggil tail. Okay, bila kita toss a coin, hanya ada dua kemungkinan kita akan dapat. Sama ada kita akan dapat permukaan yang ada kepala tu atau permukaan yang satu lagi. Jadi sample space dia adalah sama ada dapat head atau tail. Okay, H untuk head, T untuk tail. Okay, next let's consider rolling a die. Okay, rolling a die. Die tu apa? Dadu. Okay, dadu yang ada 6 permukaan tu. Okay, so what is the sample space? Sample space adalah memandangkan kita ada 6 permukaan pada dadu yang bertanda yang ada dot tu, kan? Okay, ada dot, ada 1 dot, ada 2 dot, 3 dot sampai 6 dot. Jadi sample space adalah inilah bilangan dot tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah sample space. Sample space tu maksudnya semua kemungkinan yang kita akan dapat. Okay, lepas tu answer a true or false question. So apa pilihan yang kita ada? Sama ada true atau false. Okay, and then kita ada toss 2 coins. Okay, sebelum ni kita toss 1 coin. Sekarang kita lambung 2 coin. Okay, bila kita lambung 2 coin, kita akan ada beberapa kemungkinan. Maksudnya mungkin
mungkin kedua-dua coin akan jatuh pada, kita akan nampak dua-dua kepala. Atas permukaan meja tu kita nampak, oh kita nampak kepala. Dua kepala. Atau boleh jadi juga satu kepala, satu tail. Boleh jadi juga koin pertama tail, koin kedua kepala. Atau yang terakhir mungkin kedua-dua koin akan nampak tail. Okey, itu adalah kemungkinan-kemungkinan dia lah. Okey, ini adalah sample space. Sample space kita tanda huruf S besar. Okey. Kalau kita tengok eksperimen pertama ni, kita boleh juga tambah dekat sini NS. Okey, NS untuk yang pertama ada berapa? N tu maksudnya bilangan. Bilangan dalam sample space tu ada 2. Untuk yang kedua ni bilangan sample space ada 6. Seterusnya 2. Dan yang terakhir 4. Okey. Okey, seterusnya kita ada soalan exercise. Okey, mungkin saya akan buat beberapa dan tinggalkan beberapa untuk awak buat. Okay, find the sample space S and determine the total number of outcomes N of S for the following probability experiments. Okay, rolling 2 dice. Maksudnya, tadi bila kita ada satu dadu, kita kata die, a die. Bila kita ada 2 dadu atau lebih, kita kata 2 dice. Okay. Okay, rolling 2 dice maksudnya sample space dia ada berapa? Ada banyak. Okay, bila kita rolling 2 dice, kita punya sample space tu kita kena terpaksa create table macam ni. Okay, maksudnya 2 dice maksudnya macam ni lah, A, B. Macam tu. Okay, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu juga dekat bawah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak? Kita akan ada berapa? Kita akan ada 36. 36 kebarangkalian outcome. Jadi untuk rolling 2 dice, awak terpaksa buat table macam ni. Sebab awak akan dapat pair dia macam ni. Okey, 1,1, 1,2. Okey, cuba buat elok-elok. Awak cuba tulis elok-elok ataupun awak nak guna Excel pun boleh, tak ada masalah. Okey, dan awak akan dapati N of S adalah 36. Okay, itu yang soalan yang pertama. Okay, the gender of the children if a family has 3 children. Okay, macam mana kita nak buat sample space? Okay, untuk gender ni, kita untuk soalan kedua, okay, mungkin saya boleh perkenalkan tree diagram, sebab kalau kita tengok soalan kedua ni lebih mudah kita buat tree diagram lah. Okay, maksudnya kita akan buat macam ni. Okay, anak pertama, first child, second child, third child. Okay, untuk anak pertama, kebarangkalian ada 2 je kan? Sama ada lelaki atau perempuan. Macam tu juga yang kedua. Sama ada lelaki atau perempuan. Lelaki atau perempuan. Macam tu. Macam tu juga yang ketiga. Okay, dia berkembang lah ni. Akan ada lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Nampak? Akhirnya kita akan ada berapa pilihan? Banyaklah pilihan. Bilangan sample space kita agak besar lah. Okay, iaitu berapa?
1, 2. Okey. So kita akan ada 8 lah. Semua lelaki. Okey, 2 yang pertama mungkin lelaki, yang ketiga perempuan. Lepas tu yang ni pula kita follow ni. B, G, B. Okey, mungkin yang tengah-tengah perempuan. Lepas tu mungkin B, G, G. B, kita kena follow lah setiap ni. Setiap aliran ni. Setiap aliran ni. Ni semua ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya N of S untuk yang soalan kedua adalah 8. Okey. Cuba awak buat proper tree diagram untuk soalan kedua tu. Okey, dan untuk soalan ketiga, keempat, kelima, cuba buat dulu sendiri. Okey, bila awak buat soalan, bila awak buat belajar tentang statistik atau matematik, awak tak ada pilihan kecuali awak mesti tulis. Sebab kalau awak baca je dan membayangkan sahaja dalam kepala otak, itu tak memadai. Okey, seterusnya kita ada events. Okay, what is event? An event is a subset of the sample space. Okay, it may consist of one or more outcomes represented by uppercase letters such as capital A, capital B, and capital C. Okay, an event can be, okay, we have two types of events. Okay, simple event or compound event. Okay, apa maksud simple event? Simple event maksudnya kita punya outcome tu satu je. Kalau compound event, outcome kita ada lebih dari satu. Okay, kita tengok simple event tu. Okay, tossing heads and rolling a tree can be represented as head, comma, tree. Okay, head, comma, tree. Kalau nak tulis H3 pun tak ada masalah. Okay. Okay, in contrast, the event tossing heads and rolling an even number is not simple. It has 3 possible outcomes. Okay, sebab even number, rolling an even number on a die. Okay, maksud dia kita roll a die lah dan kita dapat even number. Okay, bila even number dekat atas dadu kita ada 2, 4, 6 kan. So kita punya number of outcome dekat sini adalah 3. Jadi bila 3 dia tak simple lah. Yang ni tak simple. Okay, ini sebenarnya adalah compound lah. Compound event. Okay, seterusnya kita tengok lagi satu example of compound event. Okay, getting an odd number. Okay, odd tu nombor ganjil when a die is rolled. Okay, so kita ada 3 juga. Nampak? Sebab dalam dadu kita ada nombor ganjil 1, 3, 5. Okay, seterusnya kita ada term yang ni. Complement. The complement of event A is the set of all outcomes in a sample space that are not included in event A. Okay, katalah saya define event A sebagai working days. Okay, working days. Jadi apa saya punya sample space? Sample space saya, katalah saya mengambil kira working days di Kuala Lumpur. Jadi working days-nya adalah Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday.
Kan? Jadi A complement? A complement adalah weekend lah. Kan? Ini sebenarnya working days, so saya boleh kata weekdays lah, weekdays. Okay, kalau weekend, A complement adalah weekend lah. Weekend maksudnya Saturday, Sunday. Jadi A dan A complement akan make up, maksudnya A dan A complement akan make up the whole day of the week. Maksudnya daripada Monday sampai Sunday. Okay. Now let's look at this. Okay, determine the number of outcomes in each event. Then decide whether each event is simple or compound. Explain your reasoning. Okay, for quality control, you randomly select a machine part from a batch that has been manufactured that day. Event A is selecting a specific defective machine part. Okay, dalam soalan ni, dalam situasi pertama ni, dia kata you randomly select a machine part. Okay, satu bahagian mesin. Okay. Okay, event A is selecting a specific defective. Okay, event A dia dah define dah sebagai selecting a specific defective. Jadi dia punya sample space adalah defective part lah. Jadi ini adalah simple event lah, kan? Ini adalah simple event sebab dia hanya nak cari defective part. Okay. You roll a 6-sided die. Event B is rolling at least a 4. Okay, bila dia kata event B is rolling at least a 4, maksudnya sekurang-kurangnya 4. Jadi akan ada berapa lagi outcome? Akan ada lagi outcome selain 4. Sebab dia kata at least 4. Jadi ini kita tengok dia adalah compound event sebab kita punya sample space ada lebih dari 1. Okay. Okay, sebab N of B adalah 3. Okay, N of A adalah 1. Sebab tu dia simple. Okay, seterusnya you as a student's age at his or her last birthday. Okay, event C is the age is from 18 to 23. Okay, 18 to 23. Okay, macam mana kita nak buat ni? So, apa dia sample space untuk C? Adakah okay, kalau dari 18, a student's age at his or her last birthday. Okay, saya jawab untuk D dulu. Event D is the age is 20. Yang ni straightforward lah. Obviously, N of D adalah 1. Maka ia adalah simple. Okay, untuk C tu saya pun tak pasti macam mana nak jawab. Tak apa, nanti saya akan update kemudian. Okay, now let's look at how to calculate probability. Once we have a sample space for an experiment, we need to specify the probability of each event. Okay, probability is the measure of how likely the event will occur. We use the letter capital P. Okay, dia huruf besar P to denote probabilities. For example, if we toss a coin, we denote the probability that the coin lands heads by probability of heads. Okay, probability of.
kurungan tu kita sebut sebagai probability of heads. Okay. Notation, if A denotes an event, the probability of event A occurring is denoted by probability of A. Okay. So kita ada formula dekat sini. Okay, probability of A equals number of outcomes in A over total number of outcomes N. Okay, tak apa, kita akan tengok contoh. Okay, yang sebelum tu kita tengok range of probability. Okay, bila kita bercakap tentang probability, kita bercakap tentang nombor, nilai. Okay, dia adalah numerical value. Okay, bila numerical value, kita akan, dia akan sentiasa di antara, bukan dia di antara, dia boleh jadi kosong. Okey, maksudnya nilai dia yang paling kecil adalah kosong, tak boleh jadi negatif, atau nilai dia yang paling besar adalah 1. Okey, atau kalau awak nak ambil juga, awak nak cakap dalam perkataan lain, mungkin kita boleh kata kebarangkalian jadi adalah 0% sehingga 100%. Okey? Sebab 100 per 100 adalah 1. Kan, 100% tu sebenarnya adalah 100 per 100. Betul kan? Okey. Saya takut ada yang lupa ke kan? Okey. 100 per 100 adalah 1. Jadi probability sentiasa dari 0 sampai 1. Okay, if the probability of an event is 1, the event is certain to happen. Okay, if the probability of an event is 0, the event is impossible to happen. Okay, a probability of 0.5 indicates that an event has an even chance of occurring. Kan, macam contoh bila seorang ibu mengandung, kan. Jadi apa kebarangkalian dia nak dapat anak lelaki ke anak perempuan? Okay, biasanya probability dia adalah 50-50. Kita tak pernah tahu macam mana, kita tak pernah boleh tentukan jantina tu dari awal, kan. Jadi kebarangkalian dia adalah 50% lelaki atau 50% perempuan. Sebab kita tak boleh cakap dengan pasti 100% bayi ni adalah lelaki atau 100% bayi ni akan maksudnya janin ni akan jadi bayi perempuan. Kita tak pernah tahu. Jadi kita sentiasa kata chance dia adalah 50-50. Itu contoh untuk yang ada kebarangkalian 50-50 lah. 50%. Ada untuk kes lain, maksudnya contoh lain, boleh jadi kebarangkalian tu 30%, 70%, kan? Okey. Saya nak sentuh sikit certain event. Okey. Certain event, saya sentiasa bagi contoh ni. Certain event, saya sentiasa cakap probability of a person will die. Okey, ini adalah contoh certain event. Sebab semua orang akan mati. Okay? Semua orang akan mati. So, probability of a person will die is 1. Memang ini adalah probability yang pasti akan terjadi. Okay. Untuk yang ni pula, impossible event. Okay, kita boleh bagi contoh apa? Impossible event. Mungkin kita boleh kata probability of a goat can fly on its own. Kambing boleh terbang tak? Tak boleh, kan? Jadi probability dia adalah 0. Saya tak kata kambing tu naik kapal terbang ke apa, tak. Maksud saya nak kambing tu terbang sendiri. Tak mungkin, kan? Jadi contoh yang kedua ni adalah probability of a goat can fly on its own adalah impossible event.
Okay, the following graph shows the possible range of probabilities and their meaning. Okay, yang ni saya dah tunjuk impossible event dan certain event. Okay, kalau kita ada nilai 0.5 pun saya dah terangkan 0.5 ataupun sama juga dengan 50%. Okay, ini adalah even chance. Maksudnya kebarangkalian dia adalah 50-50. Okay. Kalau kita ada kebarangkalian contohnya 80%. Contohnya 80%. Kita akan kata the event is likely to happen. Kalau kita kata contoh kita punya ini sama dengan 0.8 lah. 0.8 kan. 80% adalah sama dengan 0.8. Okay, kalau unlikely mungkin kita ada nilai 0.2. Okay, atau bersamaan dengan 20%. Bila nilai probability kita adalah 0.2, mungkin kita akan kata, kita akan bagi interpretation the event is unlikely to happen. Maksudnya kebarangkalian dia untuk jadi tu sangat rendah. Okay, an event that occurs with a probability of 0.05 or less is typically considered unusual. Okay, unusual tu bukan impossible, tapi kebarangkalian dia nak jadi tu sangat kecil. Okay, unusual events are highly unlikely to occur. Yang ni lah yang saya kata kebarangkalian dia nak jadi tu sangat kecil. Highly unlikely. Okay, sangat susah nak terjadi. Okay, in a statistic class of 42 students, 28 have volunteered for community service in the past. Find the probability that a randomly selected student has volunteered for community service in the past. Okay, soalan ni sebenarnya sangat straightforward lah. Okay, dia nak cari probability pelajar yang dah pernah volunteer. Kan, yang dah pernah pergi volunteer. Jadi kebarangkalian dia adalah 28/42. Yang ni boleh simplify lah. Kan? Simplify lagi. Dapat berapa? Okay. In a group of 50 car owners, 8 own hybrid cars. If one car owner is selected at random, what is the probability that the car owner owns a hybrid car? Okay, hybrid car owner. Okay, probability of a hybrid car owner senang je lah, 8/50. Kita nak pilih seorang je, tapi kebarangkalian dia adalah 8/50. Maksudnya ada kemungkinan 8 orang daripada 50 orang tu. Tapi sebenarnya itu adalah probability of choosing a hybrid car owner. Okay, sekali lagi guna calculator, boleh cari dia punya nilai dalam perpuluhan. Okay, untuk probability, saya sangat galakkan pelajar untuk kira dalam bentuk perpuluhan. Okay, sebab apa? Sebab bila probability tu dalam bentuk perpuluhan, awak lebih senang nak menilai. Dia menghampiri 1 atau menghampiri 0. So lebih mudah awak nak interpret. Maksudnya kalau contoh awak dapat 0.9, okey, awak tahu, oh kebarangkalian dia tinggi. Contoh awak dapat 0.5, oh kebarangkalian dekat tengah-tengah. Kalau dapat 0.1, oh kebarangkalian dia rendah. Jadi saya sangat galakkan pelajar untuk selesaikan soalan probabilities guna perpuluhan. Okey, saya tak galakkan guna pecahan lah. Maksudnya bila awak dapat pecahan, awak simplify lagi, tekan calculator, dapatkan dalam bentuk perpuluhan. Okey. Okay, probability of complement event. Okay, kita dah tengok tadi apa dia complement event.
Okay, the probability rule of complementary event can be stated algebraically in 3 ways. Okay, probability of A tambah probability of the complement mesti sama dengan 1. Macam contoh saya bagi tadi, probability weekdays, hari bekerja, tambah probability weekend. Kan? Probability weekend. Okay, mari saya tunjuk pengiraan. Okay, probability weekdays kita ada 5/7. Probability weekend kita ada 2/7. Nampak saya dapat 7/7 iaitu 1. Okay. Apa lagi contoh lain? Okay, contoh saya nak kata bila kita roll a die, probability dapat odd dengan probability dapat ganjil. Sebab probability odd dia punya complement adalah probability dapat even lah. Ini adalah ada 3/6 tambah 3/6. Nampak? Kita dapat 6/6 iaitu 1. Okay. 1, 2, 3 ni sebenarnya benda yang sama saja. Kita cuma manipulate dia ke kiri dan ke kanan lah. Okay. Example. 1,010 United States adults were surveyed and 202 of them were smokers. Okey, jadi untuk soalan ni mungkin dia nak kata okey, apa dia event A? Event A adalah P of smokers. Kan? Orang yang hisap rokok. Tambah P yang bukan smoker. Awak boleh juga tulis macam ni. Awak boleh buat bukan smoker tu awak tanda dengan bar dekat atas. Okey, atau boleh tulis dekat luar ni. Boleh guna koma kat luar ni. Okey, jadi ini adalah 202/10/10 tambah baki dia tu. Baki yang bukan smoker per 10/10. Nanti awak akan dapat 1010/1010. Ini adalah 1 juga. Okey. Okey, itulah maksudnya bila kita ada satu event, kita boleh cari its complement. Benda yang yang akan melengkapkan keseluruhan eksperimen tu. Okey, untuk example 2 ni cuba tengok. Cuba baca dulu dan cuba buat. Okay, rounding of probabilities. Okay, probabilities can be written as fraction, decimal or percent. Okay, saya prefer decimal ataupun percentage. Okay, sebab lebih senang awak nak tengok. Dia menghampiri 1 atau 100% atau dia menghampiri 0 atau 0%. Okay, when expressing the value, either give the reduced fraction or rounded to 2 or 3 decimal place. Okay. Suggestion, when a probability is not a simple fraction such as 2/3 or 5/9, express it as a decimal so that the number can be better understood. When the probability of an event is extremely small decimal, it is permissible to round the decimal to the first non-zero digit after the decimal point. Okay. Nanti bila awak buat pengiraan, awak akan tengoklah. Maksudnya kemungkinan awak nak tulis 2 titik perpuluhan ke 1 titik perpuluhan ke, tengok yang bersesuaian. Okay, ni soalan exercise. Okay, jadi untuk hari ni saya rasa saya stop setakat soalan exercise ni. Okay, cuba baca dan buat. Dan mungkin kita boleh bincang dalam kelas seterusnya. Okay, itu sahaja. Terima kasih.